¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otro capítulo más de Final Fantasy XVI. Estábamos justo donde lo dejamos. Básicamente, no me he movido ni nada, no he visto nada. Así que vamos a echar un vistazo por las cosas nuevas que hay en el campamento. Digamos, tenemos objetos nuevos con la señora. Hola, Caron. And what can I do for you? If you're gonna buy some, be quick about it. Espada de platino. Hostia, esta ya es... espada de platino. Espada, es pepino. Vamos a comprar una. Ah, solo podemos comprar una. It'd better all be here. Equípatela ya, si quieres, sí. Y esto también lo mejora. It's Correctísimo. rubbing me blind, you know. Venga. Y abrazados de platino es de mitrilo. Yo los compro por si acaso. It'd better all be No here. nos lo equipo, pero bueno. Pendientes de canalizador. Carga automáticamente disparo cargado. Vale, esto ya lo habíamos visto. Y esto es nuevo. Al infligir daño y al sufrir daño. Vale, vale. No es nada nuevo de esto, ¿no? Músicas. Entiendo que estos son los sitios que igual no puedo volver, ¿sabes? Y aquí ya no, elixir y píldoras heroicas que no usamos. Come Vale. again. Muy bien, Oh, pues don't. vamos a I'm not al much señor bothered este. either way. La espada de platino es un poco... ñe, ¿no? Es muy fina. Back, are ya? ¿Qué tal, compa? So, will it be? Espada en platino mejorada con la llama líquida. ¿Y no puedo mejorarla con otra cosa, la tocha? No. Ah, pues estamos en fabricar, espérate. Platino mejorada, correcto. Y espada de platino superior. Pero con la mejorada, vale, vale. La espada larga es una costra y la de hoja de calle es una costra ahora mismo, tío. Vamos a mejorar esto. Not my best work, but it'll do. Y la superior. You can thank me later. ¿Cuánto es? 220, ni tan mal. Cinturón de platino mejorado y superior. Llama líquida. Ah, no me va a llegar para los otros, ¿no? You can thank me later. Ya. Ah, sí, sí que. Ambrazados de platino. Correcto. Yeah, that should do ya. No, no te equivoques con ella. Son peores que el de mitrilo que acabamos de encontrar. Pues no lo voy a mejorar, entonces. Es tontería. Vale, podemos ir a hacer esa misión de abajo. Aunque creo que hay más cositas por ver, ¿no? Tenemos esto nuevo. Tenemos las clases de Vivian. El tablón de anuncios del Moguri. Vale, vamos a ver entonces el tablón de anuncios primero. Porque a lo mejor... tenemos... entiendo que será un monstruo nuevo. Y ahora, si voy a cazarlo... porque ahora puedo ir a cazar o algo. Salir de aquí. Sí, sí que podemos, sí. Vale. Pero iría solo. La Jill no se viene conmigo. ¿Qué tal, Bonico? ¿Cómo estás? Vale, tenemos el bicharraco este minotauro, el Seclet. ¿Vale? Al oeste, la troncha de Rhiannon en Rosaria, ¿vale? Rodean la fonda de Marta. Las mariscas cerca de la fonda de Marta, vale. Y está al oeste de la trocha de Rhiannon. Ok. Fonda de Marta, correcto. ¿Y este está? Norte de la Cala de la Melancolía, vale. También en la fonda de Marta, los dos. O sea, podríamos hacernoslos estos dos. ¿Qué os parece si vamos a pegarnos con esos primero antes de hacer nada más? O sea, igual... vale, voy a coger las dos misiones. No vaya a ser que sean de salir también por la zona o lo que sea. Lo dudo. Oh, bother. Whatever am I to do now, Clive? ¿Lo sabrás? About what? I've 2 dresses that need stitching, but I haven't got a scrap of linen. Those girls' rags are so threadbare. It's a wonder they don't fall to pieces. And we most certainly cannot have that. A certain amount of decorum must be maintained, even here at the hideaway. You wouldn't want the poor things going without decent clothes now, would you? Sí, claro. Of course not. What can I do to help? Oh, aren't you a dear? You see, I've paid for 2 bolts of cloth from the drapers in Northreach, blue and red. But they don't deliver, not to places that aren't on the map anyway, so I'll need someone to take this receipt and collect them. And you'd have this someone be me. I would.
And don't let them fob you off with anything less than what I paid for. 1 bolt of blue and 1 of red. I expect them both. Vamos a darle mucha tela que cortar. They said they'd give us new clothes. Voy a la mercería de Northridge. Vamos a coger la otra. ¿En qué se diferencian el tipo de misión? Eso que es, hay un improve ahí. Y el otro es simplemente secundaria, la de admiración. Es que no lo sé. Pues eso es un más, realmente. Pasa, colega. Ay, no, no es el de las... Ese que iba a ser el de las plantas. No sé qué es, ¿no? Sí, coño. Sid, I know that when we came to the hideaway, we chose to let go of our past in order that we might focus on our future. We did? Nonetheless, I was wondering if... Well, I know you are from Rosaria, and I'm in need of someone with intimate knowledge of those lands. Apparently, the duchy is home to all manner of curative herbs found nowhere else in the realm. Among them is a flower called a morganbeard that increases the potency of lesser medicines. I can't say that I've had much practice healing. My youth was spent in the Bailey. A shame. You see, the hideaway relies heavily upon medicines procured from afar. And when those shipments are late, well, it's our sick who suffer. If we could find this flower and learn to grow it here, we might save many lives. However, as you are well aware, Imperial occupation has rendered the roads unsafe for those like me, untrained in the military arts. Now, I'm not asking the busiest man in the hideaway to drop everything and make the journey for me, but if you happen to be in the duchy on other business... Dale. Tell me of these Morganbeards, then. But of course. If my old tomes are to be believed, the flowers are bright yellow and as large as goblins' eyes. Oh, and they grow in the marshes of Sorrowise. If I am to propagate them here in the backyard, I will require several samples, preferably of blooms which have already gone to seed. And before I forget, I do seem to recall learning in the course of my research that their odor has the tendency to attract unsavory creatures. Nothing you cannot handle, though, I'm sure. Vale. Vale, pues vamos a... Todos en el mapa de Rosaria, claro, las dos... Ah, no, esto es aquí, en Northridge, vale, es verdad. Podemos ir directamente a la mercería de aquí. Hacemos rápido esta seguramente. Será comprar, es una tontería. Es para que no estén ahí... Ah, ah, coño, ya decía yo, digo... Let's hope the draper has Hortense's cloth. ¿La mercería es el hijo de puta este que no quería cosas conmigo? Es una pava. Might I interest you in some swansdown? Perhaps some seersucker or herringbone? Just some linen. 2 bolts. Already paid for in full. Apologies, my lord, but your items aren't here. They were Yeah, due yo. to arrive on a caravan from Bucklad, but there's been little traffic on the road these past few days. My mother thinks it might be bandits, but she always thinks it's bandits. It usually is. So I assume the caravan will be coming from the south. Yes, hopefully carrying all manner of spice and sundries. Wait, you aren't thinking of... Going to find it. That's exactly what I'm thinking. Oh, well then, be safe. Vale. A 400 metros nada más. Bueno. Temazo de Yago, madre mía. Por favor, ya me tarda. ¿Qué día era? Creo que el 19 de este mes. Es cuando sale la banda sonora de este juego. Qué ganazas, tío. Y Coceda es muy genial. A mí me gusta mucho, ¿qué quieres que te diga? No sé.
Este es el tema que más me gusta a mí. Ah, este, bueno. Vaya. Se lo ha fundido Torgal ahí de golpe en vez de ¡pa! ¿Cómo hizo? ¡Pa! Te juro que pensé antes, cuando hicimos lo del cristal el día anterior, que iba a llevarme al poder de Shiva, ¿eh? Pero he sido engañado totalmente. O sea, muy cruel. Me ha parecido muy cruel que yo fuera todo vencido. Vale, va a morir Jill ya, me va a dar su poder. Spoiler, ¿no? Vean, movie. Hey, Poti. That damn bird's a menace. She meant us a fire, I swear. Hola. Who's gonna buy my wares now? State your animals left them in. But they're hardly damaged at all. Is there something wrong? If you're a bandit come to steal my stuff, you're gonna be sorely disappointed. And all thanks to this fool. But it was you who stepped into my path. Only after that feather-brain trampled me. I demand recompense, be it in coin or the items you carry. Refuse, and I shall report you to the garrison and see you hanged. These goods are expected in Northreach. I mean, they're not mine to give away. You wouldn't happen to be on your way from Bocklad, would you? I am, but did someone from the market send you? Please, you have to help me. I can pay whatever you ask. So the fool has protection. And coin, too. Sorry, friend, but we'll be the ones taking it. Oi! Killer! It's time to collect. I told you bueno. not to call me that. And we'd have already collected if you hadn't insisted we'd put on this little act. Bandits! As I told one of your customers, it usually is. Let's get this over with. I'll deal with the bird lover. You take the handsome one, killer. Stop calling me that. Nice try. Nice try. Madre mía. Pero sabes hacer otro ataque, colegas. Que yo solo. No es que no estás surgiendo este ataque tuyo. Ahora sí. ¡Hala! Vaya. ¿Te has comido un colín? All right. You made your point. Killer my ass. Did he hurt you? No, thankfully. He seemed intent on letting the bandit do his dirty work for him, and he would have succeeded had the great lender not sent you. My shipment is safe, and my livelihood with it. You must allow me to reward you.
We can speak of that once you're safe in Northreach. I'll accompany you there. So, you and my mother were right. It is always bandits. And were it not for the kindness of our free sword here, you'd be buying your order back from them at twice the price. Now, if you don't mind, I have a pressing appointment at the Vale before my return to Bocklad. Farewell. Oh, I almost forgot. I suppose you'll be wanting your linen. You'll be happy to know both bolts arrived safely along with the rest of the delivery. I've also added a few extra lengths of our finest fabrics to the bundle. Free of charge. Are you sure? My mother would insist. It's the least we can do for the man who saved our shipment. That's that done then. Muy bien. Now it's back to Hortense with her cloth. En otro momento. Ahora vamos a las otras misiones y hacer las cacerías. Que entiendo que está en la fonda de Marta, correcto. Y ahora no recuerdo exactamente dónde estaban. Pero echamos un vistazo rápido. Si están rodeando la fonda de Marta. Nos ponemos por aquí. Ahí está la Missy. La escala de la melancolía. Uno estaba por aquí, correcto. Y el otro... Esto ya no. Este es el vaso astillero. Si lo veo algo así, me acuerdo. Cascada. Que Villaverde... por aquí. Igual está aquí. Que saltó un logro ahora en el PC. Vi ahí de... Y era Manu que estaba jugando al que supongo que al Dream Valley, que salía en plan de asistente del valle. Y yo, bueno. Vale, pues podemos ir aquí primero a la flora. Y luego vamos al otro lado. Seguramente por ahí aparecerá ese miniboss. Thank you for sticking with us. Vamos full equipo, ¿no? Supongo. Rete viene conmigo. Oh, lo turgocito. Egobito. A ver. Fíjate bien porque... A mí me jode un poco que después de... Ay, no tengo ultrapotis, tú. Bueno, vale. Señora, por favor, no le pegue. Ole, ole. Come over here. Hala. Me falta Jill, Me falta muy fuertemente Jill para esto. Este no recuerdo cómo era el bicho. Listo. The marshes near the Abbey are certainly damp. Let's see if they're damp enough for Morganbeards. A la mierda.
Esos son solo... Espérate. Yo creo que implosionan con esto. Los pequeños por lo menos. ¡Wow! Ah, este me dio, cabrón. Plantitas. Bright yellow. These are our Morgan beards, all right. Well, I've gone to this much trouble. Might as well go. There's something familiar about this scent. It reminds me of home. Hopefully this will be enough. I've had my fill of goblins. Vale. Y ahora vamos a buscar al bicharraco este. Entiendo que... Igual por aquí abajo. ¿En la abadía? Puede ser. Vamos, Ambrosia. Run like the wind. Igual aquí. Los puedo ignorar, ¿no? I can walk from here. Y estaban todos muertos, ¿no? ¿Está todo limpio? Qué rico. Si no hay nadie, ¿quién ha encendido esas velas? Pues aquí no. Aquí arriba igual. Al sur. No. A ver. Venir. Hola. A ver, viene bien para por lo menos tener los puntos de habilidad, ¿sabes? Vaya. Me mató el perro, tío. Maybe por aquí. A ver, el cementerio me parece un poco harder. Acá está, meteorito.
¡El asesino de los chocobos! ¡No! Hola. ¿Estamos yendo bien? A ver, si no... Si no volvemos en un momentito y lo miramos cuando entreguemos las misiones y ya está, ¿eh? Mimir. Y ese es un bicharraco grandote del otro lado. Pero bueno. Por aquí. It's over. Farewell. Hola. Casi subo de nivel, tú. Es que todo esto es la cara de la melancolía. Pero... A ver si por el norte. Por ahí arriba, ¿eh? Da rabia no acordarme, pero es lo que hay, tío. ¿Puedes ser tú? Que está allí medio escondido. Eres tú. Sí. Vale. Severian, clase B. Let's go. Vamos allá. Voy a transformarme en Ifrit ya, o sea... ¡Uf, tía, Pedrín! Me he equivocado, botón. Quería curarme. ¡Vale, buenísima, bebé! Hostia, Pedrín, que no me di cuenta de esto. Barro.
Pero ¿y esa esquiva? ¿Qué onda, güey? Joder. Tengo que transformarme. Muere. ¡Buah, chaval! Al limitísimo. Me cago en la puta. Uf. Ni tan mal. Ah, qué gustazo, tío. Necesito comprar potis. Pero ya, Electrum. From the ruins it came, and to ruin it returns. Vale. Pues ahora podemos volver aquí rapidísimo y nos compraremos y nos iremos a esta, que es aquí. Supongo que estará aquí seguro. No hay otro sitio donde ir, así que vamos ahí. Porque acabo antes haciendo ese teleport que cogiendo el elevador y todo el rollo. Y así compro rapidín las potis y todo el rollo. Necesitamos unas cuantas. Vamos a hacer restock y vamos a matar al otro bicho. El rey de música, tío. Ah, es verdad que lo compramos. Qué bien. 3 ultra y 4 normales. ¿Y tú qué tenías? Demasiada mierda tenemos. Brazos de platino. Es el que acabamos de comprar, ¿verdad? Vale, nada. Venga, hasta luego. Al norte, ¿no? Vale. Vamos a por el otro bicho. Y... oye, ni tan mal. Y luego entregamos las misis. Y podemos hacer la principal un poquito. Ir a la enfermería a ver qué pasa. Con Jill. ¿Te imaginas que ahora esté muriéndose de verdad? Acabas de nacer ahí en el puente de Ambrosia. Pero no te voy a decir nada. Vamos. Pasando de objetos. Tenemos que ir todo recto. Vamos a ver este cronolito de Hiperión. Por ahí. ¿Qué es ese? Vale, supongo. Déjenme en paz. Ah, este cronolito. Vale, lo que dice. Lo he visto ya a la mano derecha. Entonces ahora... tendremos que... ya estamos aquí, o sea que... a ver, si podemos ir por aquí. Tiene que estar ahí abajo, seguro. ¿Quieres moverte, tío? Qué chulada, lo de los pájaros. Safe. ¡Muérase! ¡Joder! Ahora. Entonces no es aquí. Yo estoy convencido de que sí. Podemos subir. Hay algo para mí, un cofre. Una moneda. Es como un... es un seclet, es verdad. Lo que habíamos pillado. Lo habíamos pillado, no, realmente. El que estábamos buscando es un seclet. Y es la trocha. Igual está por aquí abajo. Claro, si no limpiamos, van a estar dando por saco por ahí los otros bichos. Bueno. Hola. Es ese. Mira lo que fácil. Estaba ahí tú.
No, ese es un minotauro normal, no es un seclet, coño. Cabrón. Ay, qué fácil está siendo este bicho, ¿no? Abeja asesina. Ahí hay otro, pero no sé si es ese entonces. ¿Será ese? No, ese es otro minotauro. This would be easy. ¿Ya murió? Madre mía. Vale, ese es un bicho normal. Parece grandote, ¿eh? Pero es en Gavilla Verde. Es que no entender entonces que este no es. ¿Dónde está el puto seclet, tío? Yo recuerdo que ponía por aquí, ¿no? Era por esta zona. Pero tiene todo el sentido del mundo. Están ahí rodeados de minotauros. Por aquí no podemos pasar. No. Inaccesible. ¿Por qué? Porque el puente está roto. Vale, vale. Si no lo encontramos no pasa nada. Vaya macocas reparto ya, tío. Vale, pues entonces aquí no está. Lo volveré a leer entonces, supongo. Porque si no está aquí... Voy a matar al bicho ese de antes. El grandote ese de abajo. Me llama la atención. Pesaditos sois, ¿eh? Mimir. Vale. No salgas. Vale. A ver ese bicho de ahí. ¿Qué coño es? Es grande, ¿eh? Es un bihur.
esperaba ese golpe de cola. ¡Qué prea! Cabrón. Hala. Todo esto era para el cofre de aquí, ¿verdad? Hala. Pijuela de dragón. Halcón sanguinario. Vamos a volver a base. Porque ahora mismo no encuentro dónde es. Revisamos eso y hacemos la principal, ¿vale? Porque ahora mismo no sé dónde. No recuerdo. Creo que era por aquí, pero a lo mejor me confundo. Y para no estar buscando lo tonto, ¿vale? Vamos a entregar las misis. Hola. Clive, sorry again for sending you all that way. But you did get my order, didn't you? Don't worry. I have it. I believe this will more than satisfy your needs. Let's see here. One bolt of red, one bolt of blue. What's this? I don't recall ordering any silk or velvet or... Is this gold work? Krieger's ghost. If that devilit of a draper expects me to pay for these... You needn't worry on that score, Hortense. They were a gift. For services rendered. I can always return them if you like. Oh, no. Oh, there's no need to be hasty now, Clive. I'm sure I can put all three to good use. Speaking of which one's most to your liking? I don't know. No tengo ni idea. Ah, cierto pelo de rojo lustroso, por supuesto. This one, I suppose. I've a mind to give a piece to Jill. Did you know she's quite the little seamstress? I know needlecraft was amongst her lessons at the castle. Her lessons? Oh, that's right. The two of you were raised together in Rosalith, weren't you? Not quite together, but when my father put down the uprising in the Northern Territories, Jill was taken as a ward to ensure that her father, the Silvermane, would keep the peace. She's an honest-to-goodness princess then, isn't she? I could tell, you know. Some people just have that air about them. Not many round here, mind. I'd offered to sew her something that might better suit her station. But she'd most likely turn me down, as she always does. Tell me not to waste the fabric when it's better used on the children. Don't take it the wrong way. She certainly seems to be attached to the last outfit you made her. Oh. Sometimes I think she never takes it off. Or perhaps she'll make something for herself with your gift. Either way, I'm sure she won't turn it down. We'll see, I suppose. ¡Pum! Vale. Me gusta que me den puntos de habilidad, ¿eh? Es lo que más me gusta, más que experiencia, puntos de habilidad. A ver, Moguri, cuéntame dónde carajo tengo que ir. Tablón de anuncios. Oeste de la trocha de Riano. Vale, pues no estábamos mal. Vale. Vamos a ver. Pero me da 11.000 monedas, ojo. Vamos a la enfermería. Ya, venga, vamos a verlo. Luego entregamos esto. I've done what I can, but the rest is up to you. You need to start taking better care of yourself. Understood. And thank you. The curse has spread. Make sure she rests. If it hurts,
You can tell me, you know. I'll understand. I can bear it. But you shouldn't have to. Not anymore. This isn't just your struggle, Clive. It's ours. And when we see how hard you fight, it inspires us to do the same. Or would you rather we left you to save the world all on your own? No. That's not... Ignore me. Clive, where are you? Ay, la madre que te parió. In here. What's wrong? Rosaria's under attack. What? This isn't the Dalmekian army we're talking about. It's the men of the Rock from Drake's Fang. Hugo Kupka's private guard. They're raising hell in Rosalith, trying to batter down the castle gates. Looking for me. Seems that way. Reckon old Hugo has finally worked out who Sid really is. Then this is just another trap. Ah, it's a trap, all right. The daddy of all fucking traps. I'm going to Rosalith. You're not serious. That's exactly what he wants you to do, Clive. Look. I don't know why Kupka harbors such a grudge against Sid. But as long as it's left to fester, our world will never know peace. He has dragged the rest of Storm into this pointless war just to find me. Besides which, I am not about to stand and watch while my home gets ground into the dirt. Hugo Kupka must die. I've lost enough friends to that man already. I don't want to lose any more. So let's go and kill the bastard. I'm coming too. After all, we're in this together. All right. I should probably speak to Otto before leaving. We need to know what we're getting ourselves into. Vale, pero vamos a entregar la otra misión, ¿vale? Vamos a entregar la otra misión y voy a mirar lo de... Estocho, o sea, ir contra Titán, vamos, ahora. A topísimo, O sea... Entiendo la queja de la gente de este juego, de que haya altibajos, es decir, acabamos de petar un cristal, todo guay, pum, pum, pim, pam, ¿no? Y de repente ahora, chilling, hasta el siguiente objetivo. Y va a ser ahora lo mismo, Titán, chilling. ¿Habéis jugado algún puto videojuego de estos alguna vez o qué? Es que por favor. Ni que nunca pasara, es que no entiendo. What brings you to the gardens? I found your flowers. Yes, wonderful. These are almost identical to the plates in my tome. Did you have any trouble locating them? Finding them was the easy part, but it's odd. They remind me of my childhood somehow. I don't remember these flowers specifically, but you must have grown them in the castle garden. If the petals are meant to improve the effectiveness of medicines, it's possible that the core physicers grew them for the tinctures and treatments they made my brother. If the ducal healers were convinced of their properties, that is all the more reason to begin growing our own supply here. Oh,
Allow me to use some of the flowers you brought me to make something that might aid you on your travels. Vamos a dar cosa I rica. need only a moment to extract the essence from the petals. Dale. Igual nos da una super poti. No me engañes, estás simplemente moviendo botellas ahora, ¿verdad? No estás haciendo nada, estás simplemente levantándolas y poniéndolas. No engañes a nadie, señor. And here we are. A phial of pure Morganbeard extract. ¿Cómo? A single drop added to any one of your restoratives will increase its potency. At least I hope it will. Ah, no, que eso se ha cumplido. Vale. No me dieron experiencia. O sea, extracto. Objeto único. Potencia el efecto de las pociones y ultrapociones. Incrementa el tiempo de efecto de las salas fortalecedoras. O sea, es decir, actualmente ahora nos han dado un upgrade de las potis. O sea, los mases. Más potencial. Vale, gracias. Lo he leído. Pero bueno. ¿Algo más? No. Vale, ahora que has conseguido el estatua de Loria Náyade, las pociones y últimas pociones restauran más vitalidad y efecto. La acabamos de leer, tronco. O sea, 3 veces. A ver. Ahora entiendo más o menos las misiones secundarias que ponen más. Que es básicamente es... pues eso, que va a haber mejoras en nuestra calidad de videojugadores, ¿no? Por aquí no es. Por aquí no es porque quiero ir al mapa, coño. Tenemos que ir aquí. Eastpool no es. Es aquí. Eastpool, ahí es donde ha pasado la verga. Y es en el oeste, ¿no? ¿De dónde tal? Al oeste de... ¿Cómo vamos de potis? No lo sé. Hasta que salgamos de aquí no lo sé. Vale. No me gusta nada la niebla esta, tío, Me gustaba muchísimo más antes cuando estaba soleado el día. Pero ahora de repente se ha puesto un rollo brumoso de para siempre. Y no hay tu tía, O sea, no... Qué rabia, tú. A lo mejor estaba aquí. Porque... Esto es... La trocha de Riamón está al oeste. Todo esto debe de ser por aquí, entonces. Pareció ver algo gigante ahí. Puede ser eso. ¿Eres un tal o es el Seclet? Eres el Seclet. Me cago en la puta. Estaba así al lado, Hombre, G, ya vuelves. Vaya parro te has comido. Let's go. Ole, ole. Hasta morir. Vaya parro, te acabo de meter en la boca, ¿no, cabrón? Ah, bueno, le he quitado 20k igualmente. Está bien. Ah, qué pena.
oye. Me queda poquita de vida, cabrón. ¿Pones para aquí? Dos, tres y para adentro. Bueno, María, Vaya payaso. Bueno, he tenido que usar una poti, es lo que hay. 11k de dineros. Eso es melena de minotauro. ¡Ah, para mis melenas! Vámonos a casa. Vámonos a casa. Que hay que seguir haciendo estas cosas. Me siento contento de haber hecho estas misis. Vale. Vamos a ver cómo va la reputación. Mira, tenemos cosas nuevas ahí, sí, ¿ves? Mira qué bien. Welcome to the Patron's Whisper. De nada. Your benefactors are a generous lot. Me da medallón de clérigo mejorado. Here you are. Y el medallón de clérigo mejorado, ¿qué es? Best of luck out there, Sid. Equipo. Incrementa el daño infligido al ejecutar un tricombo aéreo un 8%. Bueno, pues un 8% es una castaña. Oye, es verdad, esta música es la de Rosaria del principio del juego. La habíamos puesto esta, sí. Vale. No. Vamos a poner la que me gustaba de aquí. Esta no es, coño. Calla, coño. A Rose is a Rose, claro. Sin música. ¿Era esta? Era esta, ¿no? Sí, era esta. Porque esta es la primera. Me gusta. Esta es la que me gusta. Si me trae... Me viene rollo, recuerdo, como si fuera medio Monster Hunter. Hola, Otto. Gov gave you the news then? We're leaving for Rosalith. But not before I know exactly what's going on. What have we heard? All sorts. Nobody was expecting the Delmex to open up a new front against the Empire, least of all our friends in the provinces. Reports have been rolling in from all over the place, with no two saying the same thing. I've been passing them on to Vivian, in the hope she can make sense of them. If you're set on going, you'll want to talk to her. Understood. Vamos a Vivian ahora. ¡Viviancita! Ah, if it isn't my favorite pupil. Let's see now. Where did we leave? Well, this is a surprise. My lectures are rarely so well attended. You know what they say? A little knowledge, can't hurt? We're going to Rosalith to deal with Kupka. What's the situation there? Whoa there, Lord Rossfield. I'm sure you're champing at the bit to return to your roost.
But to fully understand the present situation, one must first understand how it came to be. Let us begin with the story of Hugo Kupka. Okay. Or the permanent economic advisor to the Dalmekian government, to give him his formal title. In a republic founded on commerce, there could hardly be a more influential position. It has granted him both extraordinary wealth and extraordinary power. Not that he ever wanted for the latter. Being Titan's dominant, he is also Dalmekia's last line of defense, a fact he has used to his considerable advantage. Why, he was even able to pry Drake's Fang, one of the pillars of the Republic, from Parliament's grip. And he was quick to buy the loyalty of the Fang's protectors. Today they are his faithful creatures, a private army in all but name. The self-same army that marches upon Rosarian soil as we speak. By which I mean Imperial soil, not that you need reminding of the fact. Suffice it to say, the Empire's attentions are elsewhere at present, deadlocked as it is with Dalmekia over its occupation of the Crystalline Dominion, where its legions are now gathered. Scarcely a handful of garrisons remain to secure its western provinces, and half of them left after the fall of Drake's Breath. With the threat of the Ironblood thus diminished, they had little cause to fear a maritime invasion. And so today, only a token force guards the former duchy's shores, as Kupka was quick to descry. He landed his troops on the Rosarian coast without encountering so much as a single ship. All for you, Clive. He wants your head. And so he and his men advance upon Rosalith, not to capture the province, but to draw you out. Suena regular. You said Kupka's forces sailed up the coast. What of Port Isolde then? Is the city safe? Quite, according to the Guardians of the Flame. The Dalmekian fleet floated by without incident, but not without remark. When they learned Kupka's forces were making for Rosalith, our friends were quick to begin arranging the exodus of her citizens. And so the stage will soon be set for your heroic homecoming. Alas, it will be a more trying task to enter the capital than it was to leave it. Hugo's men hold Buet Bridge, despite the Imperials' repeated attempts to wrest it back from their grasp. And they were careful not to repeat the Empire's mistake in neglecting their coastal defenses. The seas around Rosalith are firmly under Dalmekian control. So tell me, pupil mine, what do you believe to be the best route to Rosalith? The north. We cross the northern border near Phoenix Gate, then take the road through Stillwind down to the capital. Hardly the quickest route, but at least we won't be spotted. A little local knowledge goes a long way. And so must you. We'd best get a move on then. Oh, will you be going too? Aye. I've been waiting a long time to give that fucker a taste of his own medicine. I would have missed this for the world. All right. We should be on our way. Lead on. ¿Cómo me escribe? Ya te leeré. Rosalith, let's go. No sé cuánto tiempo llevamos de grabación. Llevamos una hora. Bueno, vemos esta intro y paramos aquí, ¿vale? Fortify the castle gates at once. Hugo and his men have been busy. They've already breached the castle's outer wall. The Imperials are holding the ground for now.
but it's only a matter of time before the keep falls. Those fuckers really went to town on this place. Almost like they want to wipe it off the map. Just a means to an end. All this for one man? They didn't have to go so far. If you keep your wits about you, I reckon you can make it up to the castle without raising the alarm. I'll sniff out any townsfolk who haven't escaped yet and send them on their way. Be careful. Likewise. Don't do anything I wouldn't do. Nada, a ver si me dan el control. Guardamos y... I thought I was ready for this, but... I know. It's like a nightmare. This was our home. Come on, Clive. We have to keep going. Pensé que venía Ambrosia, digo yo. No aprendes. Llevarán pena capital. Ese es el nuevo nombre del capítulo, me gusta. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Voy a guardar. Nuevo dato. Venga, 18. Nos vemos en el siguiente, chicos. Adiós.